حریم شاہ پہنچ جاتی ہے سر, منسٹر ہاؤس پہ ڈھونڈتے ہیں آئی کیسے, تو کرونا آیا بھائی اسے بھی تو ڈھونڈو کیسے آیا. لانت سے حکومت پہ, ساتھ میں لانت عمران خان پہ, سن رہے ہو. سب غریب لوگ بیٹھے ہیں, آگے کام نہیں ہے, آج بالکل کوئی کام نہیں ہوا. السلام علیکم ناظرین, پنجاب رنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق, اور اس وقت میں لاہور کے بہت ہی بڑے تجارتی مرکز میں موجود ہوں. اور ان فیوچر جو کہا جا رہا ہے, جو پریڈکشن ہے, بلکہ اس چیز کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے تمام تجارتی مراکز سے لے کر پورے پاکستان کو سیل آؤٹ کیا جائے گا, تمام تجارتی مراکز کو بند کیا جائے گا. تو جو لوگ ڈیلی ویجز پر اپنی کمائی کرتے ہیں, جن کا سارا دار و مدار ہی ڈیلی ویجز پر ہوتا ہے, تو ان کے اوپر اس چیز کا کیا امپیکٹ پڑے گا. ہماری میڈیا جو ہے وہ افواہوں کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ فلاں اتنے جو ہے کرونا کے پیشنٹس ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. جو پیشنٹ جو ہے صحت یاب ہو گئے ہیں ان کی کبھی خبر نہیں آپ نے میڈیا پر دیکھی ہوگی. تو جو لوگوں کے دماغوں میں وہ خوف کریٹ کیا جا رہا ہے, اس کے بعد جو ہے تمام تجارتی مراکز کو بھی بند کیا جا رہا ہے. تو جو تاجر لوگ ہیں, جن کی دکانیں ہیں یہاں پر ہزاروں کے حساب سے جو یہاں پر دکانیں موجود ہیں, تو ان لوگوں کا کیا ہوگا. ہفتہ رہے بند, 2 ہفتے رہے بند, تو جو ان کا نقصان ہوگا وہ ان کا کون ذمہ دار ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ. اچھا حمزہ بھائی, یہاں پر آپ کتنے عرصے سے جو کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً مجھے ہو گئے یہاں پہ تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں. تو یہ جو سے مارکیٹ آپ کے سامنے کنڈیشن ہے, یہ آج تک 6 سالوں میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو ابھی جو کریوسٹی کریٹ کر دی گئی ہے پورے ملک کے اندر, جو ہے ایک خوف کی لہر دوڑا دی گئی ہے کہ اتنے پیشنٹس کرونا کے جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو تجارتی مراکز کو بھی بند کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ آپ تو ڈیلی بیسس پہ یہاں پر کام کرتے ہیں, آپ کی جو بھی کمائی ہوتی ہے وہ ڈیلی بیسس پر ہوتی ہے, تو اس کے اوپر تو آپ کے اوپر بڑا امپیکٹ پڑے گا. بالکل بے شک. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ دوسرا کشمیر بننے جا رہا ہے. یہ دوسرا کشمیر بن جائے گا جہاں پہ کرفیو لگ جائے گا, جہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء ہمیں میسر نہیں ہوگی. تو ڈیلی بیسس پہ ہمارا گزارا چلتا ہے کہ ہم نے ادھر آنا ہے, کمائی کرنی ہے, ڈیلی بیسس پہ ہم نے گھر لے کے جانا ہے. جب آئیں گے نہیں, کمائیں گے نہیں, تو کھائیں گے کیا؟ یہ حکومت کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر کرونا آ گیا ہے تو اس کا آپ نے پہلے ہی اس کا علاج آپ کو میسر کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کو پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان میں بھی آ رہا ہے. اس سے یہ وبا تو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے, تو پوری دنیا علاج نہیں ڈھونڈ پائی. ہم تو پھر بھی 3rd کلاس کنٹری کے رہائشی ہیں جہاں پر اتنے وسائل نہیں ہیں, تو ہم کس طریقے سے اس کو دیکھ سکتے تھے؟ یہ صرف اللہ کی کرنی ہے. اگر ان کے بس میں ہوتا ہے یہ بھی آج تک ممکن نہ ہوتا. یہ تو میرے اللہ کی کرنی ہے جن کی وجہ سے علاج انہوں نے میسر کر لیا. اگر ان کے بس میں ہوتا تو پھر انسان بالکل. جی ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی جو ہمارے کاروباری تجارتی مراکز ہیں ان کی کنڈیشن اس حالت پر نہیں ہے کہ جو ہے ہم لوگ ان کو بند کریں. پہلے ہی مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ لوگوں کا 2 وقت کا گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل ہو چکا ہے. اب ہفتہ بند رہے ہیں, 2 ہفتے بند رہے ہیں تجارتی مراکز. لاہور میں تقریباً 80% جو ہے وہ اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں. تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے, ہاسٹلس خالی کروا لیے گئے, اور تمام کے تمام لوگ جو ہے اپنے گھروں کو چلے گئے. لاہور کی سڑکیں ویران ہو گئی. تو یہاں پر جو تجارتی مراکز ہیں ان کو جو ہے لاکھوں کے حساب سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ڈیلی ویجز پہ. یہاں پر کچھ اور بھی دکاندار موجود ہیں, ان سے بات کریں گے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس صورتحال میں ان کا کتنا نقصان ہو چکا ہے, تو اس کا خمیازہ کون بھگتے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ؟ وراثت علی. اچھا, آپ ادھر شاپنگ کرنے کے لیے آئے؟ جی جی. تو یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے جو دوسرے معمول کے مطابق رش ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بالکل بھی نہیں رش نظر آ رہے یار. شاپنگ کرنے آتے تو ایک ماحول لیتا ہوتا تھا, آج ویسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اللہ معافی فوتگی بھی ہے. یہ بالکل بھی ماحول نہیں. لانت سے حکومت پہ, ساتھ میں لانت عمران خان پہ, سن رہے ہو. عمران خان تیری بہن جس ٹائم ملے گا نا مجھے کو یقین کر روٹی کیسے کھا رہے یار. کاروبار بالکل اب دیکھیں جی عوام جذباتی ہو رہی ہے, لیکن جب انسان کے ہاتھ سے روٹی چھین لی جائے, جب 2 وقت کا کھانا اس کو میسر نہ ہو, تو پھر انسان جذبات میں آ کر ایسے ہی جو ہے وہ کلمات زبان سے نکلتے ہیں. یہاں پر اور بھی دکاندار موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ان کا ڈیلی بیسس پہ نقصان ہو رہا ہے, یہاں پر جو ہے رش بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو آن سکرین نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہاں پر کیا کچھ معاملات ہیں. جی السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद बुखारी। अच्छा असद भाई, आप की यहाँ पर कोई शॉप है? ये मेरा स्टॉल है। अच्छा स्टॉल है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अमूमन जो है हम यहाँ पर विजिट भी करते हैं तो बहुत रश दिखाई देता है। तो पिछले जो कुछ दिनों से मामूल के मुताबिक रश भी नहीं है। हम चाह रहे थे कि जो मार्केट के जितने भी स्टॉल्स के ओनर्स हैं उनसे भी बात की जाए कि आने वाले दिनों के अंदर जो है ये कारोबारी मराकज़ को भी बंद कर रहे जा रहे हैं। तो उसमें तो आप डेली बेसिस पे यहाँ पर कमाई करते थे, पहले ही मुल्की हालात का आपको बेहतर पता है कि किस तरीके से जो है गुजारा किया जा रहा है। तो इस सारी कंडीशन के अंदर क्या देखते हैं इन फ्यूचर के कुछ बेहतरी हो पाएगी? देखें जी, यहाँ जितने भी लोगों ने स्टॉल लगाए हैं, पहली बात तो इतने अमीर हैं ही नहीं, बैकअप किसी के पास भी नहीं पड़ा हुआ कि अगर ये हुकूमत हफ्ता या 1.5 हफ्ता बंद कर देती है तो वो अपने खर्चे पे रह सके। यहाँ तो मैं 2 दिन स्टॉल ना लगे तो गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हुकूमत अब 2 दिन का कह रही है, जो 2 दिन का तो कुछ समझ आता है। आज का और कल का दिन काम का था, वो गवर्नमेंट ने कह दी जी बंद है, फिर से वैसे काम शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट आगे कह रही है जी 5 तारीख तक या आगे बंद करने के, तो हम सब गरीब लोग बैठे हैं, आगे काम नहीं है, आज बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। ये तो हम जानते हैं, जो गरीब यहाँ स्टॉल वाले हैं वो जानते हैं उन्होंने कैसे खर्चा करना है यहाँ पर। बकाया कोरोना का ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक वबा उतरी है, तो वो शिफा इसकी मिल जाएगी। मगर इतना मीडिया डरा रहा है हर किस्म का, कोरोना सलाम नहीं करना, फलां नहीं करना, और ये नहीं बताता कि कितने बंदे रिकवर्ड हो गए। हौसला बढ़ाना चाहिए ना, लोगों का हौसला बढ़ाना। दूसरी तरफ देखें मसाजिद को भी बंद कर दिया गया है, तो आप मुसलमान होने के नाते इस चीज़ को एक पॉजिटिव चीज़ समझते हैं? मसाजिद को बंद कर ईमान है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो भी इस कायनात में कोई भी बीमारी है उसकी शिफा है, ठीक है। कुछ मर्जें ऐसी थी जिनको लाइलाज करार दिया गया था, आज उनकी मुफ्त इलाज हो रहा है। इस मामले में हमें डर जाना या ये कहना कि नहीं हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मौत से तो नहीं ना भागा जा सकता। बिल्कुल, हर चीज़ का जो हल है वो कुरान मजीद में आपको दे दिया गया मिला है कुरान मजीद में हर चीज़ का हल हमें मिला हुआ है। मगर ये है कि हुकूमत थोड़ा या तो हमें रिलीफ दे दे, हुकूमत हमें गैस का बिल माफ़ कर दे, बिजली का बिल माफ़ कर दे, राशन के थैले दे दे, तो चलो फिर कुछ समझ आता है। हुकूमत कुछ दे भी नहीं रही, गैस के बिल भी उसने लेने हैं, किराए के मकानों में, तो हम किराए के मकानों में रह रहे हैं, 15-20 हज़ार रुपया किराया है। तो अगर गवर्नमेंट बंद करती है तो कहाँ जाएं? देखिए जी, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी दाद रसी के लिए ना ही हुकूमत को इकदाम उठा रही है। हुकूमत को इतना तो पता है कि आवाम की प्रोटेक्शन के लिए हमने ये कर रहे हैं, हमने दुकानों को सील कर रहे हैं, हमने जो है कारोबारी मराकज़ को बंद कर रहे हैं। तो इनकी दाद रसी कौन करेगा? जो डेली बेसिस पे यहाँ पर कुछ 100 रुपए कमा कर जो है अपने बच्चों का पेट पालते हैं, तो कुछ दिनों के लिए कारोबारी मराकज़ को बंद कर दिया जाएगा। तो जो डेली बेसिस पे कमाते हैं उनका क्या हाल होगा? उनके घर में फाके होंगे, उनके घर में जो है चूल्हे नहीं जल पाएंगे पहले की तरह। तो पहले ही महंगाई इस कदर हो चुकी है कि गरीब का जीना मुहाल हो चुका है। तो जिस तरह भाई कह रहे थे कि हुकूमत को चाहिए कि कोई पॉजिटिव इकदाम उठाए। अगर कारोबारी मराकज़ को बंद भी किया जा रहा है तो इनके लिए या तो राशन की मद में कोई इनकी इमदाद की जाए, या तो जो है इनके जो भी ये बता रहे थे बिजली के बिल, गैस के बिल की मद में जो भी इनसे रकम वसूल की जाती है, ताकि उस रकम को जो है वो किसी और तरीके से यूज़ कर सके, अपने जो है वो अखराजात को जो है दूसरे तरफ इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर सर मेरा नाम है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग है फिरोजपुर पे। देखिए एक नेचुरल डिजास्टर आ गया है, इसमें गवर्नमेंट को फौरी तौर पे एक तो मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने चाहिए, जो कि अगर आप कैश भी दें तो अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। सैनिटाइजर आपको चाहिए, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट के एंड पे रेमेडी कोई भी नहीं है, तो जस्ट एक पैनिक क्रिएट कर दिया गया है। स्क्रीनिंग सेंटर्स होने चाहिए जगह जगह, जिसको कोई टेम्परेचर हो गया एटलीस्ट जाके वो चेक करवा ले। तो इस तरह की फैसिलिटीज ही नहीं है। और सिर्फ जो WHO की जानिब से जो $50 बिलियन जो इनको इमदाद दी गई थी, वो पैसे सारे कहाँ चले? आपने क्रेडिट होते देखे हैं, मैंने देखे हैं, या इस आवाम के ऊपर आप मास्क जाके अभी किसी फार्मेसी पे जाएं और वहां पे आप अगर सैनिटाइजर आप इवन जो 200 का था वो आपको 1400 में भी नहीं मिलेगा, अवेलेबल ही नहीं है। मास्क कोई अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे पठान वो रेडियो पे फटे पे रख के वो गंदे किस्म के कपड़े, वो लोग मजबूर हैं वो मास्क लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का तो सर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हरीम शाह पहुंच जाती है सर, मिनिस्टर हाउस पे ढूंढते हैं आई कैसे। तो कोरोना आया भाई, इसे भी तो ढूंढो कैसे आया। मतलब कि जो कानून है गरीब पर ही लागू। सर कोई रेमेडी नहीं है। दूसरा सर, वो लोग जो यूरोपियंस हैं वो चीजें टैकल कर रहे हैं। वी आर फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अगर जो बंदा डेली बेसिस पर कमा रहा है उसको आप फैसिलिटेट करें, वो सर 2 महीने के लिए भी घर बैठ जाएगा। आप उसे फैसिलिटेट तो करें ना। हमें कोई इशू नहीं है, हम तो सर 2 महीने भी घर बैठ जाएंगे, कुछ नहीं। उनके लिए बैकअप क्या है?
उससे क्राइम रेट बढ़ जाएगा, बड़े प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो अभी तक तो दे आर जस्ट मेकिंग फन, मतलब प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा। स्क्रीनिंग सेंटर्स कोई नहीं है, आपके मास्क की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके सैनिटाइजर्स नहीं है। ये तीन चीजें हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, तीनों अवेलेबल नहीं है, सिंपली पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। बिल्कुल जी, इनका कहना है कि अगर हुकूमत जो है ये तमाम चीज़ें करने भी जा रही है तो पब्लिक के लिए कोई तो सहूलत मौजूद हो। सैनिटाइजर्स की कीमत की बात करें तो वो 400 से बढ़कर 1400 तक चली गई है। मास्क की बात करें तो जो है मार्केट में मास्क तक अवेलेबल नहीं है। जो 5 रुपए का मास्क था वो 500 रुपए में जो है सेल किया गया। तो ये देखिए, हमारी आवाम एक उम्मत मुस्लिमा है, हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, अपने पाकिस्तान को जो है बड़ा फ़ख्र है हर किसी को, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम मुसीबत में लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। एक तरफ तो वो माफिया, दूसरी तरफ हुकूमत। ना ही हुकूमत इन गरीब लोगों के लिए कोई इस तरह की सब्सिडी दे रही है ताकि जिस तरह भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप इनको कोई सब्सिडी दें, आप इनको कोई सहूलियात फराहम करें, तो ये 2 दिन नहीं 2 महीने के लिए भी जो है ये तमाम तर जो है चीज़ें